हेलो एवरीवन वेलकम टू संगीता एजुकेशन। आज ये वीडियो आम 9th क्लास इंग्लिश बुक रो प्रोज चैप्टर नंबर 1 जोटा अच्छी द प्राइसलेस गिफ्ट ता विषय डिस्कसन करवा। या पूर्व वीडियो आम पार्ट 1 और पार्ट 2 विषय डिस्कसन कर सारी। आज आम पार्ट 3 विषय डिस्कसन करवा। चलते वीडियो स्टार्ट करवा। वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे बेल आइकन को प्रेस कर ऑल क्लिक कर रखा जमार भूलते। चलते वीडियो स्टार्ट करवा। Several months passed. I visited Maggie and Mrs. Vethi, but no news had come from Frankie. Mrs. Vethi was sick, in a serious condition, aggravated by her anxiety for Frankie. I was in a fix. What could I say to console the mother? Only God knew whether Frankie was still alive or dead. कौन है अनेक मास बीती जाइथिला। राइटर कौन करछंती ना विजिट करिया देखा करिया मिसेस बेथी को एवं मैगी को। बट नो न्यूज हैड कम फ्रॉम फ्रांकी। फ्रांकी को ठारू कौन सी भी खबर तांको पाखकु आसी नथिला। एवं मिसेस बेथी कौन होती ना फ्रांकी को प्रति तांकर जो व्याकुलता और एते चिंता एते बढ़ी जाइथिला जे से एबे अति शोचनीय अवस्था रे रोगाग्रस्त होई पड़िथिले। राइटर कौन करना विचलित हो गले। आई वाज इन ए फिक्स। व्हाट कुड आई से टू कंसोल द मदर। तो एक माँ को सांत्वना देवाई से कौन करें भला केवल ईश्वर जानी वेथी को मिसेस वेथी को पुओ फ्रांकी एबे जीवित बा मरी जाइछंती। ओनली गॉड न्यू वेदर फ्रांकी वाज स्टिल अलिव और डेड। मिस्टर गुप्ता द गर्ल सेड माय मदर हैज नॉट बीन इल लाइक दिस बिफोर। आई हैड रीड इन बुक्स दैट इंडियंस लव द ट्रूथ। इफ यू कुड bring yourself to tell mother only once after looking into the crystal that Frankie is all right, that he is alive, will it be too much of a lie? Will it be very wrong? तो कौन है ना मिस्टर गुप्ता द गर्ल सेड। मिस्टर गुप्ता द गर्ल सेड मैगी कहला जे श्रीजुक्त गुप्ता मो माँ आगुरी एभली असुस्थ नथिली। मु बही गुड़िक पढ़ी। आई हैव रीड इन बुक्स दैट इंडियंस लव द ट्रूथ। बही गुड़िक पढ़ी जे भारतीय माने सत्य को अत्यंत भल पाती। एवं यही मुदी भितर को जदि भल रूपे आप चाहिला परे थरे आसी माँ को पाखे कहीदेवे जे फ्रांकी पूरापूरी ठीक अच्छी बे से जीवित अच्छी। आपणकर यही जो कथाटा कौन भूल धरा कि मिछ कह कि विल इट बी रॉन्ग? I thought it over. I'm not a very virtuous man, so I decided to do this. The list of my offenses. तो राइटर कौन कले ना मैगी कथा ऊपर बहुत चिंता कले एवं राइटर जने अत्यंत पुण्य व्यक्ति नुहंती। तेणु से एभली कहवाक स्थिर कले एमती जाइकी मिसेस बेथी को मिछ कथा कहे बोली जहाँकि तांकर अपराध बा पाप गुड़िक भितर सबुठार छोट भूल छोट थिला। Maggie brought me the ring. I took it and approached her mother beside. Wishing her a good morning, I said, Mrs. Bethy, your son is alive. He is well. The old woman raised her head a little off the pillow. Tears of happiness welled up in her eyes. Mrs. Bethy soon recovered. मैगी कौन कला ना राइटर पाखक मुदीटी को आणिला एवं राइटर यह नहीं तार माँ को आगे माँ को आगे पाखक गले बेथी को एक सुप्रभात जनइले। विशिंग घरे गुड मॉर्निंग आउ कहले जे श्रीमती बेथी आपणकर पुआ जीवित अच्छे और से भल अच्छे। ही इज वेल। द ओल्ड वुमेन रेज्ड हर हेड ए लिटिल ऑफ द पिलो। जड़े मिसेस बेथी कौन कला तकिया उपरू सामान्य भाव में मुंड उपरक उठाइले एवं तांकर आखि दुईटी आनंदर लुह भरी जाइथिला। श्रीमती बेथी मिसेस बेथी शीघ्र आरोग्य मध्य लाभ कले। नेक्स्ट आम इट वाज ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू रिटर्न टू इंडिया। आई यूज्ड टू गो टू से गुड बाय टू मैगी एंड हर मदर बट द फैमिली वाज इन mourning. Frankie had been killed in the fighting on the frontier. I calculated and found that Frankie had been dead some days when I told his mother he was alive and well.
I felt ashamed to face Mrs. Bethy, so I wrote a letter to them announcing my uh, departure and bidding them goodbye. तो राइटरଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ମି ଟୁ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତକୁ ଫେରିବାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଥିଲା ରାଇଟରଙ୍କର, ଏବଂ ମ୍ୟାଗି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ବେଥି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ମା', ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇବାକୁ ରାଇଟର ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିବାରଟି ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ଥିଲା। ସୀମାନ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଫ୍ରାଙ୍କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ତ ରାଇଟର ହିସାବ କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ରାଇଟର ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ବେଥିଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିଥିଲା ରାଇଟରଙ୍କୁ। ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଆସେମ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ମିସେସ୍ ବେଥି। ତ ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଯିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଇଟର। The morning of my last day in London done it. I was to leave that night. As I was having my breakfast, there was a knock at the door. Maggie had come to say goodbye. She was wearing black. Are you leaving today? She asked. Yes, I replied. Today is the day of my departure. ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ଲଣ୍ଡନରେ ରାଇଟରଙ୍କର ଶେଷ ଦିନର ସକାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ରାଇଟରଙ୍କୁ ସେହି ରାତିରେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟର ତାଙ୍କ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆର୍ ୟୁ ଲିଭିଂ ଟୁଡେ? ସି ଆସ୍କ୍ଡ। ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ଘରୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ୟେସ୍, ଆଇ ରିପ୍ଲାଇଡ୍। ରାଇଟର କହିଲେ ହଁ। ରାଇଟର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ହଁ। ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଦ ଡେ ଅଫ୍ ମାଇ ଡିପାର୍ଚର। ତ ଆଜି ମୋର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର ଦିନ। How long will it take to reach your country? In whose part of the country do you live? She wanted to know. I have entered the Punjab service. I shall not know exactly where I am posted until I arrive there. Is the frontier very far from there? No, not very. How long will it take to reach your country? ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ମ୍ୟାଗି ରାଇଟରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ମ୍ୟାଗି। ସି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ନୋ। ଆଇ ହାଭ୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଦ ପଞ୍ଜାବ ସର୍ଭିସ୍। ତ ରାଇଟର ପଞ୍ଜାବ ଲୋକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇ ସଲ୍ ନଟ୍ ନୋ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହ୍ୱେର୍ ଆଇ ଏମ୍ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ଆରିଭ୍ ଦେୟାର। ତ ରାଇଟର ସେଠାରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାପିତ ସେ କେଉଁଠି କରିବେ। ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଭେରି ଫାର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର? ନୋ, ନଟ୍ ଭେରି। ତ ସେଠାରୁ କ'ଣ ସୀମାନ୍ତ ବହୁତ ଦୂର? ନା, ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ଫ୍ରାଙ୍କି ଇଜ୍ buried near the frontier. The girl's eyes filled with tears as she spoke. When I go to that part of the country, I shall visit your brother's grave and write to you. ଫ୍ରାଙ୍କିକୁ ସୀମାନ୍ତ ପାଖରେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା କବର ଏବଂ ଝିଅ ଏକଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ତାର ଆଖି ଦୁଇଟି ଲୁହରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। The girl's eyes filled with tears as she spoke. When I go to that part of the country, I shall visit your brother's grave and write to you. ତ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟର ଦେଶର ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ, ତାର ଭାଇର କବରକୁ ବୁଲିଯିବେ ଟିକେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ତତେ ଜଣାଇବି। ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଗିକୁ। When I go to that part of the country, I shall visit your brother's grave and write to you.
तो ये वीडियो आम पार्ट 3 जहाँ जहाँ सब डिस्कसन करी और नेक्स्ट वीडियो आम पार्ट 4 विषय डिस्कसन करवा।